Nanalo yan. Shoot mo lang, shoot. Katulad ka nila. Swerte lang yan. Dapat ganun eh. Samson! Ha? Good, good. Walang foul. 2 points. Di ba yung nalo sa inyo kanina? Ano? Kaya ba? Nalo kami. Hindi, yung laro namin kanina. Kami. Oo, pala no. May tibigong pala no. Hindi ka nga mabilang yung shoot nila eh. Ha? Ilan ba lamang namin nun? Dapat lang. 4? Oo, dalawa nga lang eh. Dalawa lang. Tapos Tapos nasa nasa rebound. Start niya yun eh, Troy. Uy, yeah. Si Troy? Hindi nga daw siya matakbo. Ay, si Jerry. Bago naman Jerry. Okay, babaw. Sige. Tatakbo lang naman eh. Tatakbo lang, di ba? 2 points. Wait ka naman si David eh. Point guard naman ako. Or 2. Si Robles nga, ibabaw yun. Kampi nating malaki. Tayo na, sinakangiti maglaro. Traveling yun, 10 foot. Score natin, 4-2. Silvero. Delgado. Shooter, pang! Nice shot. Samsung, wala. Gago! Pinagla... Laro na kasi pinaglaruan pa. Ayaw manalo. Gusto. Ayaw. Del. Uy! Uy! Ang pangit, Del, di ba? All. Lamang na, 6-4. Oras natin, 6 minutes. Ayaw niya ayusin, ha? Lamang nakalaban. Ayan na. Alam mo ulit. Last touch. Parang si Kian lang, yun. Nakabli parang si Kian lang. Katawan. Diba? All 6. All 6 pa lang, oh. 5 minutes, 30 seconds. Out ito. Master number 7. Isang out. Easy 2 points. Counted, ha? Counted. Counted, counted. Good yun, counted. Good yun, good yun. Tuloy-tuloy lang. Pag na-shoot, basket.
Change score. All. Stop time. Isuti ko lang. Daniel, naman na ulit, Samson. Dalawa kayo eh. Siyempre, si Samson yan. Samsung talaga oh. Samson talaga. Pula-pula jersey natin. Yeah? Pula-pula jersey natin. Emilio, back to number 8. Number 8. Kala ko ano, blue ulit. Last touch there. Susunod naman, black naman. Wala pa tayong black na ALBL eh. Black and white. Dati yung ano. 410. Wala pa ALBL. Black tayo sa ano, Senda. Paligan ng Iya. scam. Taba. Black. Samson. Tama pa natin si ano, si Tangkad, si Bobby. Congratulations. Violet yun. 38. Wala, hindi ako sali nun. Oo, season ko yata yan. Julio. Yan ako yung battle for third. Wala ka nun. 2010. 3 minutes. 30 Wala kayo seconds. nun? Wala ako nun. Jeremy. Hindi ako nakasali nun, di ba? Jeremy. Pati nga sa, ano, pati sa Limitless, yung season 2 After nila. Samson. Samson ulit. On game. 3 minutes. 15 seconds. 3 minutes. 3 minutes, 5 seconds. Paulino. Good. Walang tawag. Fifteen, 10. Ayun. Ulat eh. Jeremy. Tinggal ba? 17, lawan kami na Samson, team. Yan na, sinunod Yun na. na. Hinanan na. Tinanan na. 2 minutes, 25 seconds. Jeremy. Two minutes, 20 seconds. Fourteen, 17. Lamang na. Last 2 minutes. Foul. Second, team foul. Datang kaya kan? To shoot. Easy 2 points. To shoot. One minute, 35 seconds. To shoot. Nice shot. 1 minute, 20 seconds. Satu lamang. Good. Sixteen, 19. 1 minute. No. Sipag. Bata pa kasi. 50 seconds. Putang ina ng alat nyo! 40 seconds.
Kalimutan. Alat. Ay, ma-shoot. Isa na lang, isa. Dumulas. Dumulas daw. Lamang na, isa, lamang. Lamang isa, lamang isa. Lamang kalaban. 20 seconds. Talo pa. Namamang na eh. 15 seconds. Pag. Wala pa. Saklang. Sige, oras. 12 seconds. Isa lang lamang ha, isa lang lamang. Nila. Isa na lamang. Lamang opensa. Talo pa ang putan. 10. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 4, 4 seconds. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sayang. Nanalo pa. Panalo na talaga dapat. Ang